My name is Julian P. Ponsalan, and you can call me Mom Ann. So, are you excited today? Yes. Okay. Do you want to hear a story? Yes. Before that, I want you to lend me your ears and sit properly and listen to me carefully. So, the story that I'm going to tell you is all about the brave eagle. Okay, basahan daw? The brave eagle. Okay, if you are ready, say, if I say hep hep, you say hooray. Okay, hep hep? Hooray. Hooray, hooray? Hep hep. Very good. Ready na sila na. Kailan mo eagle? Yes. Naman mo kapitaan eh. Langit. Salamat. Very good. Now let's continue the story. Once upon a time, a loving couple of eagles built a nest on the top of a high tree. So naadayuha ang mag-asawang eagles na nag-itlog Sa motor. sa ibabaw sa buntod or sa ibabaw sa or tuktok. They were happy and looked forward to seeing their three baby eggs hatch. So, ilahang ginaabangan kung kanus ama Buak. mabuak ang Itlog. itlog. Very good. So, lipay kayo sila galantaw sa ilahang itlog nga mabuak. Soon, the eaglets began to roll their shells. Shells ka to? Yes, ikanan. Sudanan sa piso. Di ba? Putos man na siya. Kita na mo itlog? Ya. O, ang tawag na sa gawas is shells or dipaka. Dipaka ang tawag na. Then, at first, only two brothers came out. Duha na daw pabuok ang ni gawas or na buak. And then, the third one took its time. Wala pa ni gawas ang isa. Well, the parents worried. Na, worried ang parents na. Oo, na, kurbaan. Anak ko ba? Ano, wala kang manila. Ah, ginabuhan, nabuka ko na. Kamu, pag naay mawala, ma-worry ba mo? Yes? Kamu, ma-worry mo? Lahat mo ma-worry mo. After that, they hear a crackle. So, nag-worry sila ay walang igawas. Until that, they hear a crackle, naghiki ang itlog. And then, finally, the third one, eaglet, a beautiful little girl, hatched. Na, buak na din siya. Na, gawas na si So, they called her Chiki. Chiki, ilahang ipangalan sa eaglet. So, mo ni si Chiki. Kani, kani. Wala si Chiki. Kani yung mga parents. Yung parents. The family was happy beyond all the measure. So, biska na. Agi sila kabalaka. Karon, happy na sila kay kumplito na niya ha? Anak, kumplito na sila, no? So, the baby eaglets were so cute. Cute? Kita na mo mga piso? Ito yung cute. Pero piso sa langgam. Kita na mo? Kita na. Cute kayo, no? Di ka, piso kung sa manok, no? Piso sa manok. Cute ka. Cute eh. Yun. The day passed, so niya, ang pinapakadlaw. The eaglets grew. So, ni, dakot na sila mao, naging sila tulo. Ang duha ka brother ni Chiki o si Chiki. And then, it's time for them to learn how to fly. So, their parents told their fledglings, so it means the fledglings is mga baby nila. They told their fledglings how to learn to fly. Tuduan nila kung paunsa mo fly. So, ang gitudo sa ilang ginikanan is how to flap their wings. So, saan pag-flap sa wings? Ana, how to flap their wings. So, the eaglet sat on the edge of nest. Then, the elder brother flew towards their parents. So, ang duha ka elder brother ni Chiki, ni lupad. Pakuyog niya ang mama o papa. Very good. Now, it was Chiki's turn. So, si Chiki na. So, when she looked, she was afraid. Ano ka ulit siya? Saan pag lang sa afraid? Ikaw mo, babahit mo saan? Mag-group, di ba? Pag nakasay babaw, din mo lang ka kasi lalo, mahadlok ka. Nakatay naman na.
Nahadlok ka, munahog na, no? Pero nakanaog ka. Oo, Siya, nasa siya sa taas niyo. pero nakanaog ka, kung safe ka mo, no? Pero di mo masakasaka ha, di ba sa pangulog? Pwede na natambes. Pero ano? Pero di mo masakasaka, kaya mas bata pa man mahulog mo. Sabi mo yung mga. So, let's continue. Wala na ako mama. Sige na, ay, Nakapit. Sige, magpagadlong ha, sa lula, sa lulo. Sige, halika kayo, Chiki, ha? Nahadlong siya. Ang hindi mo ni Chiki is, she stepped back. She stepped back and now. So, nagduha-duha. Nabalik siya sa iya, ha? Yes. Yes, very good. Ibalik siya. Kay, nahadlok siya mo. Lupa. Lupad. Very good, kaayo. After that, Chiki looked up in the sky and saw her family soaring high. But she's still scared. So, nahadlok rin ako siya. Bisa nakita niya iyang family. Siya na sa nabilis. Then nakita niya iyang family sa ibabaw sa sky. Naglupad-lupad. Nahadlok rin ako siya mo. Lupad. Very good. And suddenly, Chiki noticed something in that sky. It was a butterfly. The eaglets approached and sat on the edge of the nest. Then the eaglets liked the butterfly very much. Ginahan ko siya sa butterfly. Especially ang wings sa butterfly. And then, they started playing together and soon, Chiki forgot that she was afraid to fly. So, nagdula sila sa butterfly. Kamu ba nga may doon sa inyong friend mo? Magdula-dula mo? Ha? Inyo silang yato? Sana, silang dulon? Sana, dulang ta, magdala mo? Yes. Bisa intend. Oh, very good. Dapat makigulan, no? Pag naay mo duhol, amigo, dapat, no? So, pareha ni Chiki yan, di amigo ang butterfly. Then, they started playing together. And after for a while, the butterfly, it was time for the butterfly to go. So, time na daw sa butterfly na Lupa. mawa na po siya. Isugod, mag-play na lang sila hantod-hantod. Pareha rin nyo, kung magbula mo. Dapat muli ko sa inyong balay nyo, kaya basta hindi pangita na sa itong parents. Nga na, dapat mga buhaton, pareha sa butterfly. And then, the butterfly started flying on. Chiki watched her to go and realized that if she didn't overcome her fear, she would never learn to fly. So, kung dili na-realize ni Chiki, kung dili niya atubangon, ang fear, yung kahadlok, dili niya sulayan o lupad, dili daw siya makabaluog, lupad. So, kamo, yan na kamo, dili na lang niya sulayan. Wala ko yung salo. Oo, dapat, hindi, nakakaroon. Oo, diba, tungkol sa iya, di daw siya kabalo mo salong, pero, itry niya mo salong matod na, kabalo na daw siya mo salong. Soon to siya. Oo, so lang. Dapat nga na, good. Imuha dapat sulayan. Sulayan, no? Palihan ni. Then, ang ibuha ni Chiki is, she closed her eyes. Yan, niya closed her eyes. Ginawa siya. Took a deep breath. Ginawa siya gano'n. Nag-ano siya, oh, inhale, then exhale, para mawala iya ha? Kalba. Kakulba, oh, kahadlok. Very good. Then after that, she sat on the edge of the nest. Then, he flapped her wings. Yan ang iyang wings. Yang i-flap. Hinahinay. Then, pag maniflap sa iyang wings, then, she flew. Then, nagbabad-bad na ganun siya. Chiki realized that she is flying easily and freely. So, nagbabad-bad na siya. Then, her heart filled of joy. So, yang pagkalpan niya, yang kapin is Angat ko na. halipay. Yang heart is Nalipay. nalipay kaayo. Ikaw, pagkabalo mo nga, nakabalo na nga sa ano, kung saan yung kapin? Nalipay. Nalipay. Ikaw, Nakawala ko. Nakawala ko. mag-uwan. Pero dapat dili mo atong planong no, para dili ka malumot. Dapat ilimit ang ato ang paglangilangoy. So, nalipay si Chiki kay nakalupad na siya. And now, the whole family has soaring high up in the sky. And everybody was happy. So, yan ang pamilya. Kumpito na sila, no? O, yung mama, yung papa, yung dua ka brothers, and Chiki. So, the whole family was flying high up in the sky. So, lipay na kayo sila. Ay, naglupad-lupad na sila. Then, Chiki learned that believing oneself works wonder. Dapat, maag kay tiwala sa imong pagkalit. Dapat, muhang imong sa imong pagkalit niya. Kaya na ako ni.
Bahala gisod. Dapat kayahon. Very good. Dapat imuhang sulayan kay walay mawala kung sulayan mo, ba? Kung masulayan mo mas maayo. Kay kung dili basi magmahay ka sa ulay, then dili ko ka makabalo. Diba? Tama? Correct ko, dili? Correct. Okay. So, naamoy pangutana? Yes. Yes. Ano sabi yung pangutana? Ano sabi yung pangutana? Okay, ikaw. Ano, wala. Mas ganaw? Ano, wala na bang itlog? Okay, thank you. So, di tanan, dungan o kabuang ang itlog. Dahil ba, naay, mamulahin na siya kung pinaka-minuto, pinaka-oras, pero mabuang ka rin siya. Di man tanan dungan-dungan. Pero rado, kaya sa inyo mag-isuon, nga naay magulang, napoy, manghod, ka na lang. Muna. Hindi ka ka. Very good. Yan, ano ba? Din nabili kita, no? Then ako ba, nabili kita mabuak, kay hindi na siya ka na, dahil ba na, nadaot, or baog ba ang tawag anak, sa mga ano. Okay, isa ba na yung question? Isa man. Ano kahit daw na siya lupad, ma'am? Mahal mo siya mulupad, kay bata pa man siya din, wala pa kung siya katry yung lupad. Pero, kung wala pa kakatry, mas nindot, i-try ninyo para makabalong mo kung kaya ba ninyo. Okay, unsa pa man? Okay, divine. Oo, dapat brave ka. Unsa pa man? Sige, unsa man? Dapat bigay mahadlok mo sila yung balik. Andun na makabalo ka o diba? Parehas yung chicken. Try na siya balik-balik para mamalupad siya. Okay, very good. Kaya chiki no? Yeah, biskan hadlok